जय श्री श्री राधा माधव अष्टविंद श्रीमान महाप्रभु की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, पंचतत्व की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। सकले प्रणाम करुन। संसार दाबानल लीढलोक प्रणय कारुण गणा घनात्वा संसार दाबानल लीढलोक प्रणय कारुण्य गणा घनात्वा प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुराश्री चरणारविन्द। प्राप्तस्य कल्याण महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत बादित्रमार्दन मनुष्य सेना। रोमांचकंपाच्युतरंग भाजो वंदे गुरासी चरणारविंद। रोमांचकंपा विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगारतान मंदिर मार्जनाद। विग्रहाराधन
युक्तस्य भक्तंस निझुञ्जतोऽपि वन्दे गुरासि चरणरविन्दं युक्तस्य भक्तंस निझुञ्जतोऽपि चतुर्विधा श्री भगवत्प्रसाद त्वदन्नतृप्तान् हरिभक्तसङ्घा चतुर्विधा श्री ऋतैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरासि चरणरविन्द कृतैव तृप्तिं श्रीराधिका माधवयर पाद माधुर्य लीला गुणरूप नाम्ना श्रीराधिका श्रीराधिका माधवयर पाद माधुर्य लीला गुणरूप नाम्ना श्रीराधिका प्रतीक्षणासादनलुलुपास वन्दे गुरासि चरणरविन्द प्रतीक्षणासा प्रतीक्षणासादनलुलुपास वन्दे गुरासि चरणरविन्द प्रतीक्षणासादनलुलुपास निकुञ्ज जनारति कलिषित जा जले भीर्जो चिरपेक्षणीया निकुञ्ज जनारति कलिषित तत्रातिदाक्षा दत्ते वल्लभाश वन्दे गुरासि चरणरविन्द तत्रातिदाक्षा साक्षाद्वरितेन समस्त शास्त्रै युक्तस्ततावत एव सद्भिः साक्षाद्वरितेन किन्तु प्रभुर्जा प्रिय एव तस्य वन्दे गुरासि चरणरविन्दं किन्तु प्रभुर्जा दश प्रसादात् भगवत्प्रसाद दश प्रसादात् न गति कुतपि दश प्रसादात् न गति
प्रसादात् भगवत् प्रसादो जस्य प्रसादात् न गति कोतापि जस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादात् जस्य प्रसादात् न गति कोतापि वंदे गुरुति नरो नरो भिन्नां धारकवां सताय धारकवां सता जचाते संधा वंदे गुरुति नरो नरो भिन्नां धारकवां सताय जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरु जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की नमाय विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमः विष्णुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद श्रीमते भक्ति नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारि प्रभुपाद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृन्द जय श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
शिव साधि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य हरि हरि जय गौर भक्त वृंद जय गौर भक्त वृंद जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सकले हाथ तुले कीर्तन करुन हरि हरि बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राधा माधा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरि हरि बोल
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo, bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare. Haribo, Haribo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Hare Haraya Namah, Krishna Dadavaya Namah, Hare Haraya. Hare Haraya Namah, Krishna Dadavaya Namah, Hare Haraya. Hare Haraya Namah, Krishna Dadavaya Namah. Gopal Govinda Raha Sri Madhusudan, Gopal Govinda. Gopal Govinda Raha Sri Madhusudan. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura Hare. Jaya Satyanandana Gaura Hare, Jaya Satyanandana. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Jaya Radha Madhava, Radha Madhava Radhe, Jaya Radha. Jaya Panchatata, Jaya Panchatata, Panchatata, Jaya Panchatata, Panchatata, Jaya. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada. Nitai Gaur
নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। হরে কৃষ্ণ। সকলে মাথা নিচু করে প্রণাম করুন। জয় ওং বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজক আচার্য অষ্টোত্তর শত হিজ ডিভাইন গেস্ট ইসকন বিবিটি ফাউন্ডার আচার্য জগৎগুরু শিল প্রভুপাদ কি জয় ওং বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজক আচার্য অষ্টোত্তর শত শ্রীমৎ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শিল প্রভুপাদ কি অনন্ত কোটি বৈষ্ণব বৃন্দ কি রামাচার্য শিল হরিদাস ঠাকুর কি প্রেম ছে কহ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি শ্রী গৌর ভক্তবৃন্দ কি শ্রী রাধা কৃষ্ণ গোপনাথ শ্যাম কুণ্ড राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन के वृंदावन मथुरा धाम की जगन्नाथपुरी धाम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्रीमती मायापुर धाम की श्री श्री राधा माधव अष्टसखी वृंद श्री मोहन महाप्रभुर शुभ मंगल आरती की श्री श्री पंचतत्व की कल्याण निषेध भगवान की गंगा माई जमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की हरिनाम संकीर्तन की कृष्ण चंद्र भगवान की श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की श्री कृष्ण आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की समस्त गौर भक्त वृंद की जय जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to the assembled devotee. All glories to the assembled devotee. All glories to the assembled. All glories Guru and Gauranga. All glories Prabhupada ki jai. Shri Shri Radha Madhava ki. हरे कृष्णा। जय नृसिंह भगवान की, प्रहलाद महाराज की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाददायिने, प्रहलाद लाददायिने, Silatangkan khaloi, silatangkan khaloi, Itani singha paratari singha,
कीर्तन सिंह परतन सिंह कीर्तन सिंह परतन सिंह यत यत जामि तत निसिंह हरि हरि यत यत जामि तत निसिंह बागी निसिंह हृदय निसिंह बागी निसिंह हृदय निसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये नर तब कर कमल वरे नखामद्भुत किंगा दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गं जय केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जय केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 निताय निताय लोग हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय भक्त का भगवान श्री नृसिंहदेव की प्रहलाद महाराज की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की गौ प्रेमानंद वृंदावै तुलसीदेवै प्रियावै केशवस्य च विष्णु भक्तिपददेवी सत्यवत्तायै नमो नमः वृंदावै तुलसीदेवै प्रियावै केशवस्य च
विष्णु भक्तिपद देवी सत्यवत्ताय नमो नमः। वृंदावै तुलसीदेव वै प्रिया वै केशवस्य च विष्णु भक्तिपद देवी सत्यवत्ताय नमो नमः। जय तुलसी महारानी की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। মেয়েদের জন্য বলছি আপনারা নিশুদেব মন্দির পিছনে চলে যান, আপনারা যদি তুলসাটা আলাদা করে হচ্ছে ওই দিকে চলে যান আপনারা। হরে কৃষ্ণ। নাম নম নম তুলসী কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্রেয়সী নাম নম হরে রাধা কৃষ্ণ সেবা পাবো এ অভিলাষে ব্রজ রাধা তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়সী নাম নাম যে তোমার শরণ লয় তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়। তোমার তার বাঞ্ছা তুমি কৃপা করি করো তারে বৃন্দাবন বাসে তুমি কৃপা করতারে বৃন্দাবন বাসে তুমি কৃপা করি করতারে বৃন্দাবন বাসে তুমি কৃপা করি করতারে বৃন্দাবন বাসে কৃষ্ণ প্রেয়সী নাম নম মরয়ে অভিলাষ বিলাস কুঞ্জে দিয়বাস মরয়ে অভিলাষ বিলাস কুঞ্জে আমি নয়নে জীব সদা যুগল রূপরাশি আমি নয়নে জীব সদা যুগল রূপরাশি আমি নয়নে জীব সদা যুগল রূপরাশি কৃষ্ণ প্রেয়সী নাম নম এই নিবেদন ধার সখীর অনুগত কর এই নিবেদন ধর
সখীর অনুগত কারো সেবায় অধিকার দিয়ে করো নিজ দাসে তোমার সেবায় অধিকার দিয়ে করো নিজ দাসে তোলাছে কৃষ্ণ সে আছে নাম নম দীন কৃষ্ণ দাসে কর এই যেন মোদাহার আহা দীন কৃষ্ণ দাসে কর এই যেন মোদাহার রাধা গোবিন্দ প্রেমে সদা যেন ভাসে আমি রাধা গোবিন্দ প্রেমে সদা যেন ভাসে তোলাছে কৃষ্ণ সে আছে নাম নম কানে কাপা পানি ব্রহ্ম হাতারি কানি তানি তানি প্রণশন্তে প্রদক্ষিণ পদে পদে ব্রহ্ম হাতারি কানি তানি তানি প্রণশন্তে প্রদক্ষিণ পদে পদে জানে কানে চাপা পানি ব্রহ্ম হত্যাদি কানি তানি তানি প্রণশন্তে প্রদক্ষিণ পদে পদে জানে চাপা পানে ব্রহ্ম হতারে কানে তানি তানি তানা সংকে প্রদক্ষিণ পদ পদ কানে চাপা পানি ব্রহ্ম হত্যাদি কানি তানি তানি প্রণশন্তে প্রদক্ষিণ পদে পদে জানি কানি চকাপানি ব্রহ্ম হতারে কানে তানি তানি প্রণশন্তে প্রদক্ষিণ পাদে পাদে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরি বল হরে রাম 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 হরে জয় তুলসী মহারানী জয় তুলসী মহারানী তুলসী মহারানী জয় তুলসী মহারানী জয় ভক্তি দেবী জয় ভক্তি দেবী ভক্তি দেবী জয় ভক্তি দেবী নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল জয় জগৎ গুরু শিলা প্রভুপাদা জগৎ গুরু শিলা প্রভুপাদা জয় প্রভুপাদ 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 হরি হরি বল হরে কৃষ্ণ সকালে তুলসী মহারানে প্রণাম করে তুলসী মহারান দিকে মাথা রেখে বৃন্দা ওই তুলসী দেব ওই প্রিয়া ওই কেশব শোচা বিষ্ণু ভক্তিপদে দেবী সত্যবত্তায় নমো নমঃ বৃন্দা ওই তুলসী দেব ওই প্রিয়া ওই কেশব শোচা বিষ্ণু ভক্তিপদে দেবী সত্যবত্তায় নমো নমঃ বৃন্দা ওই তুলসী দেব ওই প্রিয়া ওই কেশব শোচা বিষ্ণু ভক্তিপদে দেবী সত্যবত্তায় নমো নমঃ जय भक्ति देवी की तुलसी महारानी की निताई गौरी प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्ण सकले दया करे बसुन के उठबे ना सकले बसुन जे जेखाने आছেন বসুন কেউ উঠবে না হরে কৃষ্ণ আমাদের ঘোষণা পর উঠবেন সকলে দয়া করে যে যেখানে আছেন সকলে বসে যান হরে কৃষ্ণ हरि ओम चेतोधर्पणमार्जनं भवमहाधवग्निर्वापनं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनम् सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम् नाम नामकारि बहुधा निज सर्वशक्तिः
तत्रार्पिता नियमितस्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिह जनिनानुरागः त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहैतुकी त्वयि ऐनन्दतनुजकिङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजस्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रवृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतं पिनष्टु मम दर्शनान् मर्महतं करोतु वा यथा तथा वा विददातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव न परः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Translation for verse 6. O my Lord, when will my eyes be decorated with tears of love flowing constantly when I chant your holy name? When will my voice choke up? And when will the hairs of my body stand on end at the recitation of your name? Shri Shastakam ki, Dharmashtami ki, Jai Gaur Premanande. On behalf of ISKCON Mayapur, we'd like to welcome all the visiting guests, life members, and newly arrived devotees to Sridham Mayapur. We'd especially like to welcome this morning 100 devotees from Krishna Kathadesh. Haribo, Shri Mayapur Dham ki. So today is Shri Krishna Janmashtami. Shri Krishna Janmashtami Mahamahotsava ki. So there's a lot of announcements to make, so please be patient. Today's Srimad Bhagavatam class in English will be given by His Holiness Shubhak Swami Maharaj and His Grace Hari Shauri Prabhu. Haribo. So the class will begin at 6:30 a.m. The first speaker will speak at 6:30 a.m. until 7:30, and then the second speaker will speak from 7:30 a.m. to 8:30 a.m. And then we will have the Darshan Arti that will start at 8:30. So, of course, fasting till midnight today, and the rest of the program is as follows. After the Srimad Bhagavatam class, Darshan Arti, and then after Darshan Arti, Bhajan and Kirtan at 9:30 starting. Then at 10 a.m. we will have a Yajna and Samskar ceremony here in the main temple. That will go on till 12:30 noon, when there'll be Bhoga Arti. Then after Bhoga Arti at 4:30 p.m. Bhajan and Kirtan, again here. 6:30 p.m. Sandhya Arti. And then also at 6:30 we'll start the cultural program. In the Bengali Pandal, there'll be the main cultural program. And here in the temple, there'll be Kirtan. That will go on until 10 p.m. And then here, again in the temple, Maha Abhishek, up until 12 midnight. And then at midnight, there'll be the midnight Arati. And finally, our Anukalpa Prasadam will be served in the Sulabh kitchen. So everyone will take their prasad after 12:30 in the Sulabh kitchen. And you have to remember to take your coupons for prasad. You'll need to have your coupons for prasad. It's going to be a very busy day. So there are some arrangements for security will be there. So we're asking everyone to please cooperate with the security staff to make sure that everything runs very smoothly. The sponsors for today's
different programs. The outfits for Shishi Radhamadava and the Astasakis was sponsored by Chaitanya Das, Sankalpa Chaitanya Das and family from Australia. Also Shuddha Bhakti Devi, Madhava Priya Singh, Gopal Krishna Singh from Melbourne, Australia. Also Pravinesh Kumar Singh, Vidyavati Singh. They have offered the day dress sponsors. And then the feast for Srila Prabhupada's Vyasa Puja is sponsored by Jitendranath. And the day outfit for Lord Nrsingadev, sponsored by Prashant, Shruti and their daughter Krishna Nandini. So we'd like everyone to bless them by raising your hands and loudly chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So tomorrow also is Srila Prabhupada's Vyasa Puja celebration. Srila Prabhupada Vyasa Puja Maha Mahotsava ki. So we're going to read out the schedule for that now, because some devotees may not be present in the morning program tomorrow. So the program schedule for tomorrow is normal Mangalarti 4:30, Darshanarti at 7. Then at 8 o'clock, Srimad Bhagavatam class by Srila Prabhupada on video. 9 o'clock Bhajan and Kirtan. And then at 9:20, Srila Prabhupada will be brought from the altar onto his Vyasasan. Little procession will be there at 9:20. Then 9:30 a.m. Swasti Vachan, auspicious opening ceremony. Then Vyasa Puja book offering for Srila Prabhupada. 9:45 glorification by Prabhupada's disciples. 11:30 a.m. will be the Abhishek. 12 noon Bhoga offering. And then 12:30 Pushpanjali followed by Maha Arti. Then the feast will be served at 2 p.m. in the Gada kitchen. And again, you have to remember to bring your coupons. Then in the evening, 6:30 p.m. Sandhya Arti, 7:15 p.m. glorification will continue, and at 8:30 p.m. birthday cake distribution. So just final notes, there's a lot of devotees here. You may want to take bath in Ganga, but please be very careful. The current is very strong. Ganga is very high now. The current is extremely strong. If you're not a strong swimmer, don't go. And if you are a strong swimmer, still go with somebody else. So please be very careful when you're bathing in Ganga. Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। সমাগত অতিথি, আজীবন সদস্য এবং ভক্তবৃন্দকে আমরা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ তথা ইস্কনের পক্ষ থেকে জানাই প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং আন্তরিক অভিনন্দন। আজ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভ আবির্ভাব তিথি, জন্মাষ্টমী মহামহোৎসব। জন্মাষ্টমী মহামহোৎসব কি, শ্রী শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান কি। এই উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান রয়েছে, আমি ঘোষণা করছি অনেক অনুষ্ঠান, আপনারা দয়া করে শ্রবণ করবেন। 6:30টার সময় ভাগবত ক্লাস শুরু হবে মন্দিরে। 6:30 থেকে 7:30 প্রথম ভাগবত ক্লাস দেবেন শ্রী শ্রীমৎ গৌরাঙ্গ প্রেম স্বামী মহারাজ। 7:30 থেকে 8:30 ভাগবত ক্লাস দেবেন শ্রীপাদ নাড়ু গোপাল প্রভু। তারপর 8:30টার সময় দর্শন আরতি, 9:30টার সময় ভজন কীর্তন শুরু হবে মন্দিরে। 10টার সময় যজ্ঞ এবং সংস্কার অনুষ্ঠান মন্দিরেই হবে। 12:30টার সময় ভোগ আরতি, তারপর বিকালের অনুষ্ঠান শুরু হবে বিকাল 4:30 থেকে।
4:30 সময় ভজন কীর্তন শুরু হবে মন্দিরে। 6:30টার সময় যথারীতি সন্ধ্যা আরতি। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাংলা মঞ্চে গোবিন্দ রেস্টুরেন্টের কাছে যে টিনের সেট আছে সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ভজন কীর্তন, নৃত্যানুষ্ঠান ইত্যাদি শুরু হবে 6:30 থেকে। তারপর 10টার সময় শুরু হবে মন্দিরে শ্রী শ্রীকৃষ্ণের মহা অভিষেক। তারপর 12টার সময় মধ্যরাত্রির আরতি হবে। 12:30টার সময়